वेलकम बैक टू शो ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पे हम आपसे बहुत सारी ऐसी खबरें डिस्कस करते हैं जो कि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं। लेकिन कल भी निमरा हमने प्रोग्राम में बात की थी कि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। चाहे KPK की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, सिंध की या बलूचिस्तान की, कोई ना कोई ऐसा इनफरादी शख्स हमारे सामने आता है जो कि हमें हैरान कर देता है। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जुरेज़ बेग से, जो हबीब यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस ईजाद की है जो कि दिल की धड़कनों की बेकायदगी की तशख़ीस करती है। बिल्कुल जी, दैट्स अमेजिंग। और इसमें मुख्तलिफ तरह के रिदम्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। ये डिटेल में उनसे खुद ही पूछेंगे कि व्हाट डज इट डू। जुरेज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू सो मच। जुरेज़, कुछ हद तक हमने इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुबान में बताएं कि आपने क्या किया है, ये डिवाइस क्या है, हाउ डज इट फंक्शन। अच्छा, okay. First of all, a bit of correction. It was actually Salim Habib University. That was formerly Barrett Hostel University, not Habib University. ये एक common misconception है, but it's fine. अच्छा, the device is actually about the detection of cardiac arrhythmias. Basically, दिल की धड़कन जो होती है, वो ECG के थ्रू जो है ना, उसको डॉक्टर अंडरस्टैंड करते हैं। ECG ली जाती है और उसको डॉक्टर्स रीड करते हैं, बिकॉज ओनली दे आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसकी फिजियोलॉजी में क्या क्या जो है वो एबनॉर्मैलिटीज आ रही हैं, और वो ECG के थ्रू ही डिटेक्ट होती हैं कि अगर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उसके बेसिकली ECG के सिग्नल के अंदर लेमन टर्म्स में अगर कोई स्लाइड से चेंजेस आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इनको एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या इनकी क्या कहते हैं फ्यूजन बीट है, ये इस तरीके के मसले मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन वो ECG के थ्रू ही डॉक्टर्स जो हैं वो उसको तशखीस करते हैं। अच्छा, ये डिवाइस जो हमने बनाई है वो इस तरीके से काम करती है कि ECG तो ये लेती ही है, और ऑब्वियसली जो पेशेंट होते हैं, जो भी इंडिविजुअल है उसका, उसके साथ साथ ये डिवाइस जो है वो उस ECG सिग्नल की ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करती है, क्लीनिंग करती है, उसको प्राइम करती है। देन हमारे convolutional neural network one dimension सिग्नल है ना बॉडी का। ठीक हो गया जुरेज़, आपकी थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, आपकी तरफ वापस आते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर फवाद साहब ने, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जुरेज़ के कारनामे तो सुन लिए, और आपको जो कुछ समझ आया, इट्स क्वाइट अ बिग अचीवमेंट कि इंडिविजुअल की हद तक इतना बड़ा काम इन्होंने किया। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है। इट्स मच रिक्वायर्ड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टैलेंट का तो कोई शक ही नहीं है। बात ये होती है कि लेकिन इस तरह के इंडिविजुअल्स को हमें इनकरेज करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, एंड सच थिंग्स बिल्कुल आई थिंक अगर हमारे पास भी अवेलेबल हो जाएँ तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इस तरह का काम ऑलरेडी चल रहा है, दुनिया में बहुत से कोनों में चल रहा है इस वक्त। लेकिन हैज़ इट बीन पुट इन टू प्रैक्टिस? अभी तक प्रैक्टिस के अंदर नहीं आया फुल फ्लेज, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी रिसर्च और हमारे काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि लेने चाहिए होते हैं। बट एज आई से कि सच पीपल शुड बी इनकरेज, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन ऑन। और ये जो डिवाइस की अभी वो वैसे डिटेल में बता भी रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको जुरेज़? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, अब ऐड कीजिएगा प्लीज़, आप जो बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि ये फिलहाल क्योंकि इट्स अ लिमिटेड डिवाइस, एंड ऑब्वियसली हमारे पास एक पर्टिकुलर इशू ये है कि पाकिस्तान में मेडिकल डेटा इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो हम लोगों ने जिस मॉडल के ऊपर ये जिस डेटा के ऊपर ये मशीन डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन किया था CNN का, दैट वाज ऑफ MIT BIH। इट्स एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस बेसिकली। तो उस डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया था। अच्छा, जो मशीन अभी केपेबल है वो 4 एरिथमिया की ब्रॉड क्लासेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है, जिनमें एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये बेसिकली कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, जिससे ये डॉक्टर साहब समझ पाएंगे कि ऐसे नोड से AB नोड, और उसके आगे जब प्रोपेगेट कर रहा होता है सिग्नल जो है वो अराउंड ऑल द मसल्स ऑफ द, वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, वो है उसके जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू कम, इट कुड बी डायग्नोस्ड राइट अवे। तो ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन करते हैं और नॉर्मल सिग्नल्स को वो नॉर्मली ही डिटेक्ट करेगा।
ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس طرح کے ڈیوائسز پہ آپ 100% ریلائی کر سکتے ہیں جو بھی پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے ہاں آپ تھوڑا سا لیگ بہائنڈ کر رہے ہیں اس میں, تو جب اس طرح کے ڈیوائسز اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ان کو اوبیسلی انکریج تو کرنا ہی ہے, لیکن ہم ان پہ 1000% 100% ریلائی کر سکتے ہیں؟ ابھی جس طرح سے حالات ہیں نہیں 100% ہم لوگ ریلائی نہیں کر سکتے. ابھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہیومنس ہیں, یعنی کہ نو ڈاؤٹ اے آئی کا بہت بڑا رول آ گیا بڑھ گیا ہے کمپیئرنگ اٹ ٹو پریویس 20 ایئرس. خاص طور پہ جس طرح سے میری خود بھی اسپیشلٹی از ہارٹ ریدم ڈس آرڈرز, الیکٹروفیزیولوجی ہے, تو اس کے اندر ہم لوگوں نے جو دیکھی ہے ڈیولپمنٹ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ اٹس بین امینس. لیکن اس کے باوجود ہم ہیومن فیکٹر کو بالکل بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. سو اف یو آسک می کہ ابھی بھی کتنا اس کے اندر پرسنٹیج ہے, ایٹ لیسٹ 50 to 60% از دا رول آف اے ڈاکٹر. اس لیے نہیں کہہ رہا خود ڈاکٹر ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں, لیکن obviously کیپنگ اٹ ان ویو بیکاز یہ ابھی بھی جو ہے ڈیولپنگ فیز کے اندر, اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ہر کچھ سال بعد جو پریویس جو اس کا پچھلا الگورتھم ہے, جو اسٹیپس ہیں بیسکلی جو کمپیوٹر ایک دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, وہ ریوائز ہوتے ہیں, وہ ریفائن ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ڈیٹا کے اوپر ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ ابھی بھی چیز پرفیکٹ سے دور ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اس سے کیا ہمیں مطلب سہولت میسر ہوئی ہے ہم ڈاکٹرس کو بھی کہ ہیلپ کرنے کے لیے. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جب میں ایک جونیئر لیول پہ تھا, ہم اپنے ٹیچرس کو سنتے تھے, ان سے جو چیزیں سیکھی تھیں اپنے ایکسپیرینس سے کرتے تھے تو کرتے تھے, پھر بھی اس کے باوجود ایررز ہو جاتے تھے. لیکن جب اس طرح کی ٹیکنالوجی ایک ساتھ آ جائے ایررز کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو دیر ناٹ آئی وڈ سے کہ ریپلیس کرنے کے لیے, دیر دیر ٹو کمپلیمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا میرا سوال حذیفہ سے پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. حذیفہ یہ بتائیے کہ یہ ڈیوائس آپ نے کتنا عرصہ پہلے بنائی تھی؟ زریز آپ سے زریز بیگ یو پارڈن. سوری اٹس فائن. یہ ڈیوائس میں نے اٹ واز مائی فائنل ایئر پروجیکٹ اینڈ آئی تھنک آئی میڈ اٹ 3-4 months بیک. 3-4 مہینے ہو چکے, تو کوئی اپریسیشن کال فرام اینی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ یا پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟ Not really, no. The only grant that we got was from PEC. اور that's a good thing کہ PEC اور Ignite کی فنڈنگ کے opportunities ہیں جو اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر انڈر گریڈ لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے, so that they're able to pursue all of their. ڈاکٹر صاحب یہ زریز کو آپ نے سنا جس طرح آپ نے پہلا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے, اس کو R&D ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے تھا, اور یہ مشین اس وقت تک 3-4 مہینے میں اور زیادہ پیوریفیکیشن اس میں ہو کے سامنے آ جاتی, اس میں جو کمی کوتاہی تھی وہ ہو جاتی. یہ مارکیٹ میں لے کر آنا چاہیے. 3-4 مہینے سے بنا کے بیٹھا ہوا ہے, nobody cares. بالکل صحیح ہے, اور یہ بڑا افسوسناک بات ہے کیونکہ اس کی وجہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح سے اللہ کرے ان کو آگے انکریجمنٹ ہو, اینڈ وی ول سپورٹ دم ایز مچ ایز وی کین. اس میں فورمز بے انتہا ہیں ڈیفینیٹلی. جی دیکھیں گورنمنٹ کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اس کے اندر, انڈیویجول یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جو کہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس یونیورسٹیز ہی کتنی ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تیسری بات پھر ایک ہوتی ہے ٹرانسلیشن آف ریسرچ, یعنی کہ جو چیز ریسرچ کی جا رہی ہے وہ پھر جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, مثلاً ڈاکٹرز ہیں, کلینکل ڈاکٹرز ہیں, تو ان کے ساتھ وہ برج کیا جائے گا. وہ چیزیں بھی نہیں, کیونکہ ان کو بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں کیا, دے ول گیٹ دی آئیڈیا, پھر ان کے پاس اپنا ایک اسکل اور نالج ہوتا ہے, یہ اس سے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے, اور یہ چیز پچھلے تقریباً مطلب 5-10 سال کے اندر میں نے بہت واضح طور پہ دیکھی, کیونکہ پرسنلی طور پہ بھی میرا خود بھی اس چیز کے اوپر انٹرسٹ رہا ہے کہ ریسرچ کو پروموٹ کریں, لیکن وہاں پہ جو ہمیں انرشیا فیس ہوتا ہے اوبویسلی فنڈنگ, گورنمنٹ سپورٹ, جو پالیسیز ہیں وہ ابھی ہماری پوری طرح نہیں, کیونکہ ابھی تو ہم لوگ اپنے کلینکل کاموں سے باہر نہیں نکل سک رہے. اینڈ اگین یونیورسٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں, رجحان ہمارا ریسرچ کی طرف نہیں رہا, لیکن اب دیر آئے درست آئے ہونا ضرور چاہیے. اور یہ کمیونیکیشن گیپس اگر ختم ہوں گے تو اس طرح کے نوجوانوں کو بھی ایکچولی پلیٹ فارم ملے گا جس پہ مزید ہم لوگ بھی ترقی کر سکتے ہیں, obviously it's a fruitful thing for پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. زریز آپ ابھی کیا کر رہے ہیں, پھر آپ کی چلیں وہ ڈیوائس تو بن گئی, آپ کیا اسی کی مزید ایکوریسی یا اس کی بہتری کی طرف کام کر رہے ہیں, یا کوئی نئے پروجیکٹس بھی آپ نے لانچ کر دیے ہیں آپ کے ذہن میں ہیں؟ ہاں, تو بیسکلی there are 2 or 3 things that I'm doing right now apart of the job that I'm doing. ہم سب سے پہلے تو اسی مشین کے اوپر جو ہے ہم لوگ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, اینڈ obviously we are trying to publish it. One more thing that we did with regards to this device was کہ ہم لوگوں نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے, وہاں پہ بیسکلی آغا خان کی ان ہاؤس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, what you might call ڈیوائسز کی, اور جو ان کے اپنا ریسرچ چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ ڈیٹا کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے تھرو ہم نے کنیکٹ کر کے اس کا ایٹ لیسٹ PCG سیمولیٹر ہوتا ہے جو کہ بیسکلی خود بخود سیمولیٹ کرتا ہے نا
पेशेंट की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी, ECG बेसिकली। तो उसके ऊपर हमने इसको टेस्ट किया था एंड उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे जो है 99% तक आ रही थी। एंड अगेन इन हाउस डेटा के ऊपर भी टेस्टिंग होती है, वो भी 99% आई थी। That's very good. That's very जो good. बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, वो ये है कि अभी तक जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर्टिकुलरली मेडिसिन में है, वो असिस्टिव रोल में, एंड आई थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वुड स्टे इन एन असिस्टिव रोल, बिकॉज ऑल्दो कि आप एक्यूरेसी 99.99% तक अचीव कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डीलिंग विद इज अ पेशेंट एंड इट्स द मैटर ऑफ लाइफ। तो स्लाइड सा एरर भी वो ये है कि कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर एन इंडिविजुअल। हर जिंदगी जो है वो मैटर करती है। बाकी व्हेन इट कम्स टू माय प्रोजेक्ट, अभी इस डीप लर्निंग मॉडल्स का ये होता है कि यूजुअली डॉक्टर्स की तरफ से हमें ये इशू फेस करने को मिलता है कि वर्किंग कैसे कर रही है। हम कैसे मान ले कि जो है कि फॉर एग्जांपल आर्क के अंदर अगर इशू आ रहा है इसके अंदर, तो ये वही डिटेक्ट करके हमें बता रही है कि आर्क की सही इशू है और कोई और इशू नहीं है। तो उसके लिए फिर XAI इम्प्लीमेंटेशन होती है, स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो उसके ऊपर हम करके इसको जो है बेसिकली ब्लैक बॉक्स है ना वाइट बॉक्स बनाने की कोशिश करें, ताकि डॉक्टर्स तक जो है वो इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सके मॉडल खुद ही, कि मैं किस बेसिस के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो है इसको फॉर एग्जांपल लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। ओके, गुड लक फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ज़्यादातर अफराद जो दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं या उनको कोई बीमारी लाहक हो जाती है दिल की, उसका बेसिक या रूट कॉज जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। तो पाकिस्तान में क्या कोई सूरत हाल है हाई ब्लड प्रेशर के, जो पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, या फिर इसकी जो रेशियो है वो बढ़ती भी चली जा रही है? व्हाई इज़ दैट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसको एक बिल्कुल खिताब दिया जाता है कि जी ये साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका जो सबसे पहली सिम्टम है कोई सिम्टम नहीं है, यानी कि कोई अलामत नहीं है। आप इंसिडेंटली किसी वक्त चेक करवाएंगे, ब्लड प्रेशर पता चलेगा कि ज़्यादा है। तादाद बेइंतहा है। अगर लेट्स से कि मैं 10 पेशेंट्स देखता हूँ हार्ट के, तो ऑब्वियसली उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 तो बड़े आराम से हो जाते हैं। मोर ओवर उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर वो डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि वो नहीं एक्सेप्ट करते कि उनको ब्लड प्रेशर है। दूसरी चीज़ वो इसलिए भी होता है कि जी क्योंकि एक खौफ होता है, क्योंकि एक ठप्पा लग जाएगा कि जी मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ ना, मुझे फिर जो है खाने पीने की भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, दवाइयाँ भी खानी पड़ जाएंगी, उसके पता नहीं मनफी असरात कैसे होंगे, लाइफ स्टाइल पर भी हो जाएगा, और ऑब्वियसली जब आपकी अपनी सेहत के साथ हो जाती है तो डिप्रेशन में हो जाता है। रह की बात ये होता क्यों है? ऑब्वियसली जी देखें, अगर एक फैमिली के अंदर रन करिए चीज़, तो फैमिली से पास डाउन होती है। हमारी एक्टिविटी किसी से भी पूछें, सब कहेंगे हम लोग बड़े एक्टिव हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं हम? जी वॉक करते हैं। वॉक कैसे करते हैं? गपशप लगाते हुए आधे घंटे की वॉक कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे यहाँ है नहीं। हमारे जो खाने हैं वो बेशक आप जितना भी एहतियात कर लें, उनके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ तरह के मसाले जाते हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। उसके साथ देखें नमक का अपनी जगह बहुत इस्तेमाल, अपने कुछ इलाके हैं हमारे, ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न बेल्ट ऑफ पाकिस्तान है उस साइड पे ज़्यादा होता है, जो थोड़े से सिंध साइड पे भी होता है, बट सर्टेन इलाकों के अंदर जहाँ पर नमक है वहाँ पर ऑब्वियसली वो भी ब्लड प्रेशर को एक्सेलरेट करता है। ओके। स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ब्लड प्रेशर ये नहीं होता कि खून की नालियों की वजह से प्रेशर वगैरह ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें हार्मोन्स, उसमें नर्व्स, उसमें साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें एक रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ना हम एक्सरसाइज करें, ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख रहे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इतना इंटेक नहीं है, ख़ासतौर पर अगर वेजिटेबल पकाने भी हैं तो पका उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हाँ, उसको थोड़ा कच्चा रहना चाहिए, कच्चा थोड़ा सा रहना चाहिए। हम लोग फल ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड लेते हैं, और जो बेचारों के लिए, काफिलों के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है उसको अफोर्ड करना। एक्सरसाइज तो मैंने आपको कह दिया कि क्योंकि पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो बड़े मुश्किल होते हैं एक्सरसाइज के, जिस वक्त करना शुरू करें जी टांगें जवाब देंगी, नहीं करती, 50% वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज जिसका आपने बताया ना कि फुल एक्सरसाइज की इंटेंशन से होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने साथ डॉक्टर साहब को लिया हुआ है और यहाँ से आप ट्रेल 5 जा रहे हैं और इंटेंशन आपकी ये है कि आप ऊपर जाके आपने खाना खाना है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऊपर जाके मजे से जंगल में बारबेक्यू करते उल्टा आग भी लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली जी देखें, बात ये होती है कि हर चीज़ को एक बैलेंस में लेकर चलना है। लाइफ के अंदर कोई ना कोई असूल होने चाहिए, कोई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करोगे, सबसे सस्ता इलाज यही है आपका। पहली बात ये, आप प्रिवेंट करेंगे चीज़ें,
دوائیوں پہ آپ کو نہیں خرچہ کرنا پڑے گا. اور آبویسلی دیکھیں جب ایک دفعہ ڈیزیز ہو جاتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اس کو ہم لوگ پریونٹ کریں, پریونٹ نہیں تو کم سے کم ڈیلے تو کر دیں ایک چیز کو. تو آبویسلی آپ کا جو سوال تھا کہ جی بلڈ پریشر کامن ہے, علامات نہیں ہیں ریگولرلی پیشنٹس کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر پلیز چیک کروا لیں, کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو کروا لیں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی کے اندر ہائی بلڈ پریشر ہے. اگر پیرنٹس میں سے کسی کو ہے تو ہم تو ایون کہتے ہیں کہ آپ 25 سے مطلب 30 سال کی عمر میں بھی آپ ریگولرلی شروع کروا دیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے تاکہ وہ جلدی پک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زریز کی طرف آتے ہیں. زریز ویسے یہ سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا اور ابھی میرے ذہن میں آیا, آپ لوگوں نے اس ڈیوائس کا کوئی نام بھی رکھا ہوگا, واٹ از اٹ کالڈ, اینڈ آلسو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ میں شاید ذکر کیا تھا کہ ہم نے یہ ڈیوائس بنائی, تو اور کون کون لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ Actually there were 3 people. Yes, ہم نے ڈیوائس کو نیم بڑا سمپل سا کیا تھا, cardiac arrhythmia detector, since it detects arrhythmias of the heart. So it's a cardiac arrhythmia detector. And جو 2 اور لوگ تھے, they were my group mates, Saad and Pyaz and Sabah Fatma. So they were students with me and now alhamdulillah we all have graduated. ٹھیک ہو گیا. سریش تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ابھی امپورٹنٹ صورتحال اور بلکہ امپورٹنٹ اپڈیٹس آ رہی ہے اسماعیل ہانیہ کے جو قتل ہوا, جو شہادت ہوئی, اس سے متعلق وہ بھی وقتاً فوقتاً نیوز ڈپارٹمنٹ شامل کرتا رہے گا, اس لیے آپ سب نے ABN نیوز کی اسکرین کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.